Oh, mawak daw. Ano yun? Mawak daw. Hawak daw ate. Ayun na yun ang busina. Iwan ni Patrick. Iwan. Iwan ni Patrick. Iwan ni Patrick. Yay! Iwan niyo mas. Patrick. Pupunta tayo ng Pasig. Sa Pasig tayo pupunta. Alis na tayo sa Marinduque. Bye-bye. Sabi ko, bye-bye Marinduque. Bye-bye. Dito ka lang ate ngayon. Ayan o, maatras no. Maatras na yung barko. Kasama namin. Barko yan, under! Mami, under yung barko! Mampun pa. Iwan, kasi yan ang transportation mo. Sa natin dyan ulit na kanan. Barko! Under!